वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ एनकेपी ओडिया ज्ञान चैनल को आपण मान स्वागत। नेट जेआरए पे आसुवा क्वेश्चन मानक मध्यरु सबुठ बेसी क्वेश्चन आसुवा टॉपिक हूँ चर्चा गीतिका जहाँकि पिला बहुत कन्फ्यूज होती से चर्चा गीतिका बा चर्चा साहित्य बा आमर बौद्ध गान और दोहा उपर संपर्कित जो सब क्वेश्चन से क्वेश्चन गुड़ाक केमी आसूँ चर्चा साहित्य संग्रह केमी है किए किए कले कौ कौ पुस्तक लिखाई कौ चर्चाकार केते पुस्तक लिखिं केते कविता लिखिं से डिटेल्स रे आज आम आलोचना करवा लंबा भिडटी हे तो 22-25 मिनट हो पारे। तो भिडियो थे देखी आप चर्चा साहित्य जेकोसी प्रश्न आसला एमती अटेंड करें। तो चलते आरंभ करा चर्चा साहित्य भिडियो शेष पर्यटन देखिए भल लगे लाइक शेयर करने को जमार भूलि। तो चैनल नुआ तार सब्सक्राइब करूँ ताकि आप ओडिया नेट जेआरएफ जब पढ़ुं सब वीडियो पाइपर आ प्ले लिस्ट को जाकि देखो मुझे गुड़ाए वीडियो बनई आम नेट जेआरएफ रिलेटेड सब वीडियो देखिपारे। तो चर्चा साहित्य मु गुड़ाए बही फॉलो कर देख संपादक आमर खगेश्वर महापात्र बही हो कि करुणाकर हो आश्चर्यचार्य हो गुड़ाए बही फॉलो कर। तो देख खगेश्वर महापात्र बहीटा हूँ प्रथम एडिशन हूँ 1965 मसीह प्रकाश पाँच 10म एडिशन आम 2017 मसीह 10th पब्लिशर प्रकाश कर। हाँ खगेश्वर महापात्र चर्चा गीतिकार केतटा तुमको पर क्वेश्चन करी चर्चा संग्रह इतिहास देख प्रथम 1907 ख्रीष्टाब्द नेपाल रे प्राचीन पोथी संग्रह करुवा बेले दरबार पोथीशाला हरिप्रसाद शास्त्री 50टी गीतिका संग्रह खंडीए पोथी पाइथिले। बुझिला केतरा पाइथिले ना 50टी किए पाइथिले हरिप्रसाद शास्त्री केबे ना 1907 मसीह। तो 1916 रे बंगीय साहित्य परिषद तरफरु बौद्ध गान और दोहा नामक ग्रंथरे हरप्रसाद ग्रंथरे हरप्पा और कान्हपा दोहाकस दुईटा दोहाकस हरप्पा दोहाकस कान्हपा दोहाकस एवं डाकानाबक सहित गीतिका समूह प्रकाश करथिले। पोथीर 6टी पत्र नष्ट हो जाइथिला। पत्र नंबर 35, 36, 37, 38, 66, 70। परवर्ती काल रे डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची तिब्बती अनुवादरू यही नष्ट और खंडित अंशर अख्यात विषय उद्धार करिसेंती। उक्त 50 गीति जो 50टी गीति थिला कि ना लुईपा सबरीपा कान्हपा सरहप्पा प्रमुख 23 जन विशिष्ट सिद्धाचार्य द्वारा रचित। केतटा गीति ना 50टा गीति केतटा आमर सिद्धाचार्य थे ना 23 जन सिद्धाचार्य रचित होता। तो अनाथनाथ बसु सहज गीति और लुई गीति शीर्षक 2टी गीतिका आविष्कार करिछंती। किए ना अनाथनाथ बसु। पंडित राहुल संस्कृतायन शक्य विहारस्थ पोथीपत्रु विनयश्रींकर 15टी गीतिका सुमयी गीति लुई गीति और कान्ह गीति शीर्षक 3टी गीतिका प्रकाश करछंती। तो नेपाली बौद्ध मानक मध्य प्रचलित चाचे नामक ग्रंथरु से मध्य जलंधरीपा गोटे गीतिका उद्धार करछंती। चर्चा गीति गुड़िक नेपाल रे चाचा गीति नाम रे परिचित। मु जो डाटा गुड़ाक दूसरी क्लीयर भाव आप मन रखु कारण यही भाया ही नेट क्वेश्चन आसो से मुझे तुमको सब्जेक्टिव वे पढ़ाऊँ। तो चर्चा गीतिका कौन प्रथम बुझ जो सिद्ध कविगण गीतिका गुड़िक चर्चा आख्या प्रदान कर सिद्ध कविगण को गीतिका गुड़िक चर्चा आख्या कर चर्चार मूल अर्थ हूँ आचरण बा आचार मेस्टिक प्रैक्टिस। तो साधक को बोधिचित्त समुत्पाद करने निमित्त दान शील क्षांत वीर्य ध्यान और प्रज्ञादि 6 परिमेता साधन करने को हुए। 6 परिमेता कौन कौन ना दान शील क्षांत वीर्य ध्यान और प्रज्ञा। तो शास्त्री हरप्रसाद शास्त्री यही गीति गुड़ी को कीर्तन समतुल रचना रूपे ग्रहण करछन्ते। किए कीर्तन समतुल रचना रूपे ग्रहण करछन्ते ना हरप्रसाद शास्त्री। मनीन्द्र मोहन बसुଙ୍କ चर्चा
संबंधी संस्करण नाम है चर्यापद। मन रख, मनेन्द्र बसुंकर चर्यापद, सुकुमार सेन चर्या गीति पदावली, श्री अनाथनाथ बसुंकर लुईपांक जो रचनाटी तिब्बती अनुवाद पाई तार शीर्षक था तत्व स्वभाव दृष्टि गीता। तापर देख चर्या संग्रहर नाम, नेपाल दरबार लाइब्रेरी चर्या गीतिका संग्रह पोथीखंडक चर्याचर्य विनिश्चय नाम परिचित। हाँ शास्त्री मानिने किसी प्रोब्लेम नहीं, किंतु पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य यही नाम कौन यथार्थता न देखि यार विकल्प आश्चर्य चर्याचय नाम निर्देश करछन्ति। किए ना पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य। चर्या गीतिका संग्रहटी प्रकृति में ए कलेक्शन ऑफ क्यूरियस क्रेसी बा अद्भुत चर्या समूह। डॉक्टर शहीदुल्ला यह द्वारा प्रभावित होई तांकर बुद्धिस्ट मिस्टिक सॉन्ग रे मूल नाम आश्चर्य चर्याचय बोली ग्रहण करिसंती। तो डॉक्टर तारापाद मुखर्जी यही शोकांतर्गत निर्मला गिराटिका को ग्रंथ भाव में ग्रहण कले ताहा आश्चर्य चर्याचय अपेक्षा अधिक सार्थक हेबो। किए? तारापद मुखर्जी। तो बागची मतरे मूल नामटी प्रकृति में चर्याचर्य विनिश्चय। क्या मतलब ना बागची मतरे कौन मूल नाम कौन ना चर्याचर्य विनिश्चय। लिपिका प्रमादवशतः यही नामटी चर्याचर्य विनिश्चय रूपे ग्रहण करछन्ति। तो तेंगुर रे प्राप्त तिब्बतम अनुवाद रे यार नाम चर्या गीतिकस वृत्ति। नेपाल दरबार लाइब्रेरी रे पोथीर नाम जहाँ हेउना कहीं मूल चर्या गीतिका संग्रहर नाम थिला चर्या गीतिकस, कारण तेंगुर तिब्बती अनुवाद रे सटीक यही गीत संग्रहटी चर्या गीतिकस वृत्ति भाव में उल्लेखित होइछि। तो मिस्टिज्म पुस्तक एवेलियन अंडरहिल तेणु यथार्थ चर्या को मिस्टिक मेसेज एवं चर्या गीति को मिस्टिक मेलोडी आख्या देइछन्ति। हरप्रसाद शास्त्री बौद्ध गान और दोहारे चर्यापद बोली कहछन्ति। प्रबोध बागची चर्या गीति, खगेश्वर महापात्र चर्या गीतिका। खगेश्वर महापात्र बहिर नाम चर्या गीतिका। आगे मन रख ये गोष्ठी नहीं पड़ो ऑप्शन एपटे तुम स्तंभ मिलन पकड़ भाया। तो अनाथनाथ बसु तत्व स्वभाव दृष्टि गीतिका, सुकुमार सेन चर्या गीति पदावली। तुम चारिटा जानते गोटे क्वेश्चन उत्तर देगी आसो जहाँकि 2 मार्क बहुत क्रिटिकाल कर। लुईपा आदि सिद्धाचार्य किंतु कान्हपा लुईपा होती आदि सिद्धाचार्य बुझेगा। लुईपा हूँ सब आदि सिद्धाचार्य किए ना लुईपा, किंतु कान्हपा सर्वाधिक चर्यापद रचना कर। देख कान्हपा 13टी 7, 9, 10, 11, 12, 23, 18, 19, 24, 36, 40, 42, 45 नंबर चर्या गीतिका गुड़िक रचना कर कान्हपा सर्वाधिक। किंतु लुईपा 2टा कौन कौन ना 1, 19, सबरपा 28, 50, शांतिपा 15, 26, सरहपा 22, 32, 38, 39। तापर देख डॉक्टर तारापाद मुखर्जी यही आलोचना जना जाए प्रकृत में 11 जन कवि और 23 गोटी गीतिका संपर्क में निश्चितता अच्छी। तो सर्वाधिक चर्यापदर लेखक है आम कान्हपा 13टी लिखिं। से प्रथम सर्वाधिक, द्वितीय सर्वाधिक है भूसुकपाद 8टी, तृतीय सर्वाधिक है सरहपाद 4टी, चतुर्थ सर्वाधिक है कुकुरीपाद 3टी। तो चर्यार रचना काल संपर्क में केते मंतव्य अच्छे जोड़ा क्वेश्चन आसुची। तो सरहपाद वयोज्येष्ठ एवं यांको समय काल 7म 8म शताब्दी मध्य। सुनीत कुमार चटर्जी कहते जे 950 ख्रीष्टाब्द 950। एशियाटिक सोसाइटी भूसुकु विरचित चतुरा भरण पोथी लिपिकाल नेपाल संबत 415 ख्रीष्टाब्द अनुसार हेले आमर 1295। तो नेपाल दरबार हर सरहंक दोहाकस पोथीर लिपिकाल नेपाल संवाद 221 ख्रीष्टाब्द हेले 1101।
प्रभचंद्र बागची 1300 शताब्दी रचना बोली मत व्यक्त करती। विनोद भट्टाचार्य सिद्धांत हूँ से 747 रचना बोली मत व्यक्त करती। राहुल संस्कृतायन 8म शताब्दी एकादश शताब्दी मध्य रचित होती चर्यापद बोली मत व्यक्त करती। जयकांत मिश्र 18 शताब्दी अष्टादश शताब्दी द्वादश शताब्दी मध्य रचित होती मत व्यक्त करती। तो चर्यार भाषा को देख पंडित सुशील बेंडेल तांकर सुभाषित संग्रह सुशील बेंडेल कौन लिखला सुभाषित संग्रह यार भाषा टिप्पणी दे लिखिछन्ति जे यार भाषा अपभ्रंश प्राकृत भाषा डिफिकल्ट अपभ्रंश प्राकृति बोली से मत व्यक्त करते। तो हरप्रसाद कहले बंगला प्राचीन बंगला हरप्रसाद को मत हो चर्या चर्या साहित्य हूँ बंगला। देख किए कौन कौन सब क्वेश्चन अच्छे जयकांत मत हूँ मैथिली कारण से मिथिलार आम मैथिली लांगुएज। तो राहुल संस्कृतन हो हिंदी कहते करुणाकर बंशीधर षडंगी बंशीधर महांती नवीन कुमार साहू एम सब कहले ओडिया बोली किंतु सांध्य भाषा कौन ना हरप्रसाद दास आलो अंधारी भाषा अर्थात गोधूली भाषा जहाँ आलोक परि प्रकाशित और अंधार अंधकार परि गुप्त। तो प्रभचंद्र बागची यह संध्या नुहे संध्या बोली मत दियंती। तो श्रीधर्म पुंडरीक ग्रंथ लेखक पंडित बर्नब साहेब संध्या भाषा को लैंग्वेज इनिग्मेटिकल बा भाषा प्रहेली बोली कहते। तो देख श्रीधर्म पुंडरीक ग्रंथर इंग्राजी अनुवाद कहले एच कन कहती मिस्टरियस बा रहस्यच्छन्न बोली। तो चर्या गीतिकार दर्शन देख महाजान कालक्रमे दुई भाग में विभक्त कहला माध्यमिक और जोगाचार। माध्यमिक मतर प्रवर्तक हेले नागार्जुन माध्यमिक मतर प्रवर्तक किए ना नागार्जुन असंग हेले जोगाचार मतर प्रवर्तक बुझेगा। अद्वितीय वज्र संग्रह ग्रंथ अनुसार महाजान और बौद्ध धर्म प्रधानतः दुई भाग में विभक्त यथा पारमितनय और मंत्रनय। तो जो पांचटी म अच्छी से कौन कौन देख तांत्रिक साधना परिपुष्ट मंत्रजान क्रमे अभिचार सहित मद्य मांस मुद्रा और मैथुन यही पांच मकार प्राधान्य लाभ कर जन्म नहीं वज्रजान। धर्मकाय संभोगकाय और निर्माणकाय बुद्धिकायर यही तीनोटी सत्ता महाजान सिद्धांत सम्मत। वज्रजान सिद्धांत सम्मत कौन करना पांचटा म ये धर्मकाय संभोगकाय निर्माणकाय बुद्धिकायर यही तीनोटी सत्ता हूँ महाजान सिद्धांत सम्मत। तो सहज जान भगवती लक्ष्मी करा सहज जानर आदिगुरु हेले आदिगुरु बा प्रवक्तक हेले आमर किए भगवती लक्ष्मी करा। महासुखर चारोटी अवस्था तथा आनंद परमानंद विरमानंद महा सहजानंद। सहज जानीक दृष्टि रे महासुख निर्वाण ठारू श्रेष्ठ। महाजानी बौद्ध धर्म रे कालक्रमे दुईटी मत देखागला यथा पारिमितानय और मंत्रतनय। तो निर्वाण निंजर्थक बा नेतिवाचक किंतु महासुख आस्त्यवाचक बा इतिवाचक। तो चर्यार साहित्य और संगीत विभाग देख चर्या गीतिर नंबर हूँ 10, 28 और 50 पद संख्या 7। 10 नंबर और 28 नंबर 50 नंबर जो चर्या गीतिका रचना है तार पद संख्या 7 रोचे मन रखा ठीक है आपको। तो चर्या गीतिकर नंबर संख्या हूँ 21 नंबर पद संख्यार 6टी और 43 नंबर पद संख्यार कितना पद रोचे ना 4टी पद विशिष्ट रोचे किंतु अन्य सब गीतिकार पद संख्या 5टी रोचे मन रख। 7टी गीतिका आमर सॉरी 3टी गीतिका 10, 28, 50, 7 21 नंबरटा हूँ 6 43 नंबरटा हूँ 4 अन्य सब जो 5। साधारणतः द्वितीय पदटी ध्रुवपद
ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ମାନଙ୍କର ଛନ୍ଦ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ, ଗୌଡ଼ା, ମାଳସୀ, ଗୈଳ, ମଲ୍ଲରୀ, ଗୁଞ୍ଜରୀ, ରାମକ୍ରୀ, ଦେଶାଖ, ଭୈରବୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏଇଠୁ ମନେ ରଖୁଛ ସହଜ ଯାନର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ବଜ୍ର ଯାନର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ରକ ବଜ୍ରାସ୍ତ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ମନେ ରହିବ ଆରାମସେ, ବଜ୍ର ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଲା ମନେ ରହିବ। ଚର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଇତିହାସ ଓ ଉପାଦାନ। ତ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ନା ମୁନି ଦତ୍ତ। ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ନା ଚର୍ଯା ଗୀତିକସ ବୃତ୍ତି ନାମ। ତ ତିବ୍ଦତ ଅନୁବାଦରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଡକ୍ଟର ବାଗଚିଙ୍କର ଚର୍ଯା ଗୀତିକସ ବୃତ୍ତି ନାମର ତିବ୍ଦତ ଅନୁବାଦକଙ୍କର ନାମ ହେଲା ମହାପଣ୍ଡିତ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର। ମୁନି ଦତ୍ତ ନିର୍ମଳ ଗିରାଟିକା। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ 1907ରେ ସଂଗୃହୀତ, 1916ରେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ। ପଣ୍ଡିତ ଦୀପଙ୍କର ଚର୍ଯା ଗୀତିବୃତ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା, ତେଙ୍ଗୁରର ତିବ୍ଦତୀରୁ। ଆର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଚର୍ଯା ମେଲାୟନ ପ୍ରଦୀପ। ଶ୍ରଦ୍ଧାକାର ବର୍ମଣଙ୍କର ଚର୍ଯା ମେଲାୟନ ପ୍ରଦୀପ। ସୁନୀତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କର ଅରିଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପୁସ୍ତକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଶହୀଦୁଲ୍ଲାହ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଭାଷାରେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ 1940ରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚି ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଓ ଦୋହାକୋଶରେ ତିବ୍ଦତୀ ରୂପାନ୍ତର ଆବିଷ୍କାର କରି ସେ ଏହାକୁ କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଲିଟରେଚରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିନୟଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୋହା, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୋହା ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ବିନୟଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ ଚର୍ଯାପଦ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ସମୂହ କେତେକ ପାଠାନ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବିନୟ ଦାସ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନାମାଳା ଆନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସୋଷ୍ଟ୍ରେଜିମ୍। ଆଉ କରୁଣାକର କର ଆମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଥେସିସ୍ ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ତ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଛାପିଛି ଯୋଉଟା। ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ। ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଚର୍ଯା ଗୀତିକା। ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କମଳପାଦ। ମନେ ରଖ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖ। ମିଷ୍ଟିକ୍ ଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲାମା ତାରାନାଥ ଭୂପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ। ଡାକାରନାବ ନଗେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଚୌଧୁରୀ କଲିକତାରୁ 1951ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। युगानंद और द तांत्रिक व्यू ऑफ लाइफ हर्बर्ट भी गुंटरकर लाइफ एंड थियोरी ऑफ नारोपा जैन इंग्लैंड रु प्रकाश पाଉଛି। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी इलाहाबाद 1950 प्रकाश पाଉଛି। तब परिशिष्ट विषय देख आमर विजय चंद्र मजुमदार तांकर हिस्ट्री ऑफ बेंगली लैंग्वेज रे चर्जा गीतिकार भाषा बंगला नुहे बोली प्रमाण करने सह एथिरे ओडिया भाषार केतेक वैशिष्ट्य उल्लेख रखी बंगवाणी पत्रिकार ओडिया और चर्जा गीतिका संपर्क में स्पष्टतर भाव में आलोचना करते। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे क्यों बंगाली माने समालोचक बा बुद्धिजीवी जी की चर्जा गीतिकार भाषा बंगाला नुहे बोली प्रमाण करने सहित ओडिया भाषार केतेक वैशिष्ट्य उल्लेख अच्छी बोली कहते। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रख। विजय चंद्र मजुमदार। तो चतुरा भरण भसुकुपा हे वज्रतंत्र जोगर रत्नमाला हूँ कान्हुपा। काया साधन है सहज जानर प्रधान लक्ष्य मन रख। काया साधन सहज जानर प्रधान लक्ष्य सहज काया।
ତାପରେ ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ସେ ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧିର ରଚୟିତା। ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧିର ରଚୟିତା କିଏ ନା ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ସହଜାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରୀର ରାଜବଧୂ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ କିଏ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସହଜାନରେ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ନୈରାତ୍ମା, ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ, ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ଆଦି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧ କବି ସରହପ୍ପା ମହାରାଜ ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ଦରବାରରେ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ କମଳପାଦ। ମନେକ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି, କୋଶ ଓ ଡାକାର୍ଣ୍ଣବ ଆଦି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲେଖା। ହିଷ୍ଟୋରୀ ଇନ୍ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲାମା ତାରାନାଥ। ପାଗ ସାଙ୍ଗ ଜନ୍ ଜାଙ୍ଗ ସୁଙ୍ଗ ପା ଖନ୍ ପୋ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନାକର ମିଥିଳାର ରାଜକବି ଶେଖରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଭୀଶ୍ୱର ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ 84 ସିଦ୍ଧଗଣ ନାମ ତାଲିକା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋ ଅନ୍ଧାରୀ ଭାଷା। ମାକ୍ସମୁଲାର ଏହାକୁ ହିଡେନ୍ ସେଇଂ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭକ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ 1980 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ରିଲେଟେଡ୍। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ବାଇ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ଆମର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ 1973 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫୋକଲୋର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ରୂପେ ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଲୁଇପା, କାହ୍ନୁପା, ଜଳନ୍ଧରୀପା, ଶବରୀପା, ହାଡ଼ିପା କେତେ ଜଣ ହେଲେ? 5 ଜଣ। ଲୁଇପା, କାହ୍ନୁପା, ଜଳନ୍ଧରୀପା, ଲୁଇ, କାହ୍ନୁ, ଜଳ, ଶବରୀ, ହାଡ଼ି। ଏଇ 5 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଦେବ କେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 1897ରୁ 98 ନେପାଳ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଥି ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଡାକାର୍ଣ୍ଣବ, ସୁଭାଷିତ ସଂଗ୍ରହ, ଦୋହାକୋଷ ପାଞ୍ଜିକା। ଦୋହାକୋଷ ପାଞ୍ଜିକା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ନକଲ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷିତ ସଂଗ୍ରହ ବେଣ୍ଡେଲ ସାହେବ ନକଲ କରିଥିଲେ 1905 ମସିହାରେ। 1907ରେ ଆଉ ଥରେ ନେପାଳ ଯାଇଥିଲେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପୋଥିର ନାମ ଥିଲା ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। ସମ୍ପାଦନା କରି 1917ରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ନାମକରଣ କଲେ ହଜାର ବଛରେର ପୁରାଣା ବାଙ୍ଗାଲା ଭାଷାୟ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା। ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବେଣ୍ଡେଲ ସାହେବ 28ଟି ଦୋହା ସମ୍ବଳିତ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ସେ ତାର ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଅଥବା ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ତ ମୈଥିଳୀର ରଚୟିତା ମାନେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ କିଏ ଦିଅନ୍ତି ବେଶୀ ନା ମୈଥିଳୀର ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ବଙ୍ଗଳାର ହରପ୍ରସାଦ, ସୁନୀତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ, ସୁକୁମାର ସେନ, ଅହମିୟାର ଡିମ୍ବେଶ୍ୱର। ଦେଖ ଅହମିୟା ଭାଷା ଆସାମୀ ନୁହଁ, ଆସାମୀ। ସେମାନେ କ'ଣ ଆସାମର ସେମାନେ ଭାଷା ତାଙ୍କର ଭାଷା ଆସାମୀ ଦସ୍ୟୁ ସେମାନେ ନା ହତ୍ୟା ଅହମିୟା। ବହୁତ ଭୁଲ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆସାମୀ ଆସାମୀ। ସାର୍ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆସାମୀ, ସେ ଭାଷା ଆସାମୀ ଭାଷା ନୁହଁ, ସେଟା ଅହମିୟା ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର କରୁଣାକର। ହିନ୍ଦୀ ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନ। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ତୁମକୁ କୌଣସି ସାର୍ ଭାଇ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଅହମିୟା ଭାଷାର କହିଲ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଉପରେ କିଏ କାମ କରୁଛି? ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ମୈଥିଳୀର କିଏ? ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ। ତ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ, ସୌରଭପାଙ୍କର ଦୋହାକୋଷ, କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଦୋହାକୋଷ, ଏଇ 4ଟି ଡାକାର୍ଣ୍ଣବ ଏମିତି 4ଟା ଥିଲା। ଦେଖ ଯେଉଁ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ, ସୌରଭପାଙ୍କର ଦୋହାକୋଷ, କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଦୋହାକୋଷ ଆଉ ଡାକାର୍ଣ୍ଣବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଇଏ କେତେକ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ବା ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କେତେକ ତଥ୍ୟ ଦେଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ହେଉନି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।
ଯଦି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଭଟକା ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଲେଖିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସୁଧାରିବି। ନହେଲେ ସେଇ ଭୁଲଠୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେମିତି। ଭୁଲକୁ ମାନି ନେବା ଦରକାର, ସୁଧାରିବା ଦରକାର, ଭୁଲକୁ ଗାଲୁ ମାରିବା ଦରକାର ନୁହଁ। ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବହୁତ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି।